ओम शांति। आज प्रातः मुरली 30/5/26 बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे निजर सबुकिछि ईश्वरीय सेवार सफल करी भविष्यत पई श्रेष्ठ भाग्य जमा कर दियो कहीं मृत्यु मुंड उपरे छिड़ा होइछि। प्रश्न ज्ञान शुणुले पिलामानक भितर तार धारणा कहीं हो नाई। उत्तर कहीं चिंतार सागर कहीं विचार सागर मंथन करिवार जना नहीं। बुद्धि जोग देह एवं देहर संबंधी मानक सहित लगी रही। प्रथमे जेबे बुद्धिरु मोह दूर हब तेबे जाई किछि धारणा मध्य हब। मोर एई भली जिनिस जहा कि एकदम मांकड़ भली करि देउछि। मोह एभली जिनिस जहा कि एकदम मांकड़ भली करि देउछि। सेथिपे बाबा पिला मानकु प्रथम प्रतिज्ञा मने पकाई देउछन्ति जे देह सहित देहर सर्व संबंध को भूली मते मने पकाओ। गीत भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा बसी बुझाउछन्ति पिलामानकु मध्य भल भाबरे यह जଣା अछि जे बेहदर पितांकु ही बिगड़ी जाइथिबा संसार को सजाड़िला वाला कहा जाए। श्रीकृष्ण बिगड़ी जाइथिबारु सृष्टि को सजाड़ी पारिबे नाही। गीतार भगवान श्रीकृष्ण नुहंती शिव अटंती। शिव बाहुचंती रचयिता एवं श्रीकृष्ण रचना अटंती। स्वर्गर संपत्तिदाता स्वर्गर रचयिता ही हो पारिबे। यह ही भारतर मुख्य एवं सबुठारु बड़ भूल। श्रीकृष्ण को कहीं पिता कहि पारिबे नाही। संपत्ति तो पितांक ठारु ही मिली थाए एवं भारत को ही मिली थिला। भारत रे ही श्रीकृष्ण को राजकुमार एवं राधा को राजकुमारी रूप में गायन करा जाइछि। सबु महिमा सर्वोच्च एकमात्र शिव बाबांकर ही अटे। श्रीकृष्ण होउछन्ति सर्वश्रेष्ठ रचना व विश्वर मालिक। सेमानकु कुहा जाए सूर्यवंशी बा दैवी राजवंश। गीत होउछि आदि सनातन देवी देवता धर्मर शास्त्र। सत्य जुगरे तो क्या ज्ञान शुणाई पारिबे नाही। संगम जुगरे ही बाबा ज्ञान शुणाइछन्ति। चित्र द्वारा ही प्रथम यही कथा को प्रमाणित करने को हब। दुहींकर चित्र दिया जाइछि। गीतार भगवान शिव बाबा रचयिता जी कि पुनर्जन्म रहित अटंती। गीता ज्ञानदाता श्रीकृष्ण नुहंती जी कि तांकर रचना अटंती। तुम्हें जानिछ शिव बाबा को ही आमको हीरा तुल्य करुछन्ति। गायन मध्य होउछि हीरा तुल्य बा कौड़ी तुल्य। पिलामानंकर बुद्धि रे एई कथा रहिबा उचित जे बाबांकर निर्देश हैला तुमे मते एवं मोर संपत्ति को मने पकाओ। सी हेले बेहदर पिता श्रीकृष्ण हेले हदर मालिक। जदिओ से विश्वर राजा हेउछन्ति किंतु शिव बाबा तो राजा नुहंती ना। वास्तव में गीतार बहुत महिमा रही। ता सहित भारतर मध्य बहुत महिमा रही। भारत सबु धर्मावलंबी मानकर बड़ बड़ तीर्थस्थान अटे तीर्थस्थली अटे। केवल श्रीकृष्णଙ୍କର नाम लेखि देइथिबा कारणरू सबु महत्व सरी जाइछि। एही कारणरू भारत कौड़ीतुल्य होई जाइछि। जदिओ सबु किछि ड्रामा अनुसार हेउछि किंतु सावधान मध्य करिवा को पड़ुछि। बाबा बहुत भल भाबरे बुझाउछन्ति। दिनकु दिन गहनरू गहन कथा शुणाई चलीछन्ति। तेणु पुरुणा चित्र गुड़ी को परिवर्तन करी नुआ तियारी करिवा को पड़ुछि। एही भली शेष पर्यंत हेउथिबो पिलामानकु यह भल भाबरे बुद्धि रे रखिबा उचित जे शिव बाबा आमको संपत्ति देउछन्ति। कहउछन्ति केवल मते मने पकाओ तेबे विकर्म विनाश हो। श्रीकृष्ण को मने पकेले विकर्म विनाश हब नाही। सी तो सर्वशक्तिमान नुहंती। सर्वशक्तिमान बाबा अटंती। संपत्ति मध्य बाबा देउछन्ति। मनुष्य कृष्ण को ही स्मरण करि चलिछन्ति। अच्छा धरिने कृष्ण कहिछन्ति तेबे सी भी कहउछन्ति देहर संबंध को छाड़ी केवल मते मने पकाओ। आत्मा तो बाबा को मने पकाइब ना। कृष्ण तो सबु आत्मा मानकर पिता नुहंती। यही सबु कथा को विचार सागर मंथन करी बुद्धि रे धारणा करिबा दरकार। केही केही मोहरे फसी जाइथिबा कारणरू ज्ञान को धारण करि पारु नाहंती। तुमे माने गायन करि आसीछ जे अन्य सबु संग छाड़ी आपणक सहित संग जोड़िबु। मोर तो जनक व्यतीत अन्य कई नाहांती किंतु मोह एभली विकार जहाँ कि एकदम मांकड़ भली कर देउछि। मांकड़ भितर लोभ एवं मोह बहुत रही है। साहुकार मानकु मध्य बुझा जाउछि जे वर्तमान मृत्यु सम्मुखें दंडायमान। तेणु जहाँ किछि अछि ताकु ईश्वरीय सेवारे लगाई निजर भविष्यत को सुखमय कर। किंतु मांकड़ भली मोहग्रस्त होई रहउछन्ति छाड़ू नाहांती। बाबा कहउछन्ति
देह सहित देहर सब संबंध जहाँ भी रही से सबू बुद्धि जोग तुटै दियो। बाबा श्रीमतरे चल। तुम्हें कौच यही धन पिलाछुआ इत्यादि सबकिछि ईश्वर देइछन। एबे सी निजे आसीचंती कहउछंती तुमर यही धन दौलत आदि सबकिछि विनाश हेबाकू जाउछि। गायन अछि कहार धूली रे दबी रहिब भूमिकंप आदि हब ए सब विनाश होइजिवो। जेतेबेले केउठी उड़ाजाहाज आदि खसी पड़े बा केउठी निआं लागि जाए तेबे पुलिस आसिया पूर्व प्रथमे चोर माने पशि जाइथान। तेणु बाबा बुझाउछंती पिला माने देहदारी ठारू मोह तुटाई देबा उचित। मोहजित हेबाकू पड़िबो। देह अभिमान है सबुठारु एक नंबर शत्रु। देवता माने देही अभिमानी अटंती। देह अभिमान आसिबा कारणरू ही विकार रे बांधी होई जाइथान। तुमे आधा कल्प देह अभिमानी होई रहुछ। एबे देही अभिमानी हेबार अभ्यास करिबाकू हबो। जे कि मनुष्य माने अछंती केही भी एई सब कथा को बिल्कुल जानी नाहंती। ना परमात्मा को जानिछंती। आत्मा कौन परमात्मा कौन आत्मा केते जन्म रहउछि किपरि अभिनय करुछि आमे सबू अभिनेता ए ज्ञान काहाको भी जଣା नाही। सेथिपई अनाथ बा मुरबी न थिबा पिला कुहा जाउछि। सेमाने तो कहि देई चलिछंती आत्मा ज्योतिरे लीन होई जाउछि किंतु आत्मा तो अविनाशी अटे। आत्मा रे ही 84 जन्मर पाठ भरी ही रहिछि। कहउछंती मध्य आत्मा तारका सदृश अटे तथापि भी बुझी पारु नाहंती। आत्मा ही परमात्मा बोली कहि दउछंती। बाबा को बिल्कुल ही जानी नाहंती। आत्मा पाई मध्य कहउछंती भ्रुकुटी मझिरे तारा चमकुछि। परमात्मा पाई एभली किछि कुहा जाउ नाही। तांकु परमात्मा ही कुहा जाए। एवं सी मध्य परमधाम रहउछंती। सी मध्य बिंदु स्वरूप केवल पुनर्जन्म रहित अटंती। आत्मा माने पुनर्जन्म रे आसुछंती। परमात्मा पाई कुहा जाए ज्ञानर सागर आनंदर सागर पवित्रतार सागर। देवता मानू यही स्वर्गर संपत्ति किए देला बाबा ही देइछंती। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यही देवता मानक भली एबे केही भी नाहांती। सेमानकु यही संपत्ति मिलिबा किपरि मिलिला ए कथा काहाकू जଣା नाही। बाबा ही आसी बुझाइछंती। तांकु ही ज्ञानर सागर कुहा जाउछि। सी यही समय रे आसी ज्ञान दउछंती। भविष्यत रे यही जन्म प्राय लोप होई जीवो। तापरे भक्ति आरंभ हबो। ताकू ज्ञान कुहा जाय परिबो नाही। ज्ञान द्वारा तो सद्गति होई थाए। जेतेबेले दुर्गति हबो सेतेबेले जे समस्तिंकर सद्गति हबो। ज्ञानर सागर आसीबे बाबा ही आसी ज्ञान स्नान कराउछंती। ताहा तो पानीर स्नान अटे। ताहा द्वारा सद्गति होई परिबो नाही। यह अल्प किछि कथा को धारण करिबा दरकार। जेउ सबु भल भल मुख्य चित्र रहिछि सेगुडी को बड़ बड़ आकार रे तयारी करिबा दरकार जहा द्वारा केही भी भल भाबरे बुझी पारिबे। लेखा गुड़िक बहुत स्पष्ट हवा दरकार किंतु तैयारी करला वाला को एक कथा बुद्धि रे रखिबा उचित। जदि काहा को भी निमंत्रण देई डाकिबार अछि तेबे लिखि दियो एठाकू आसी परमपिता परमात्मा परिचय पद प्राप्त कर एवं भविष्य 21 जन्म पे बाबा ठारू संपत्ति नियो। भाई माने भौणी माने पारलौकिक पिता ठारू बेहद सुखर स्वराज्य किपरि मिलुछि ताहा आसी बुझ। बेहद बाबा ठारू संपत्ति देवा शिख। एथिरे डरिवार तो किछि कथा नाही। समस्ते डाकी चलीछंती हे पतित पावन आस। बाबा मध्य कहउछंती काम विकार महाशत्रु अटे। पवित्र दुनिया को जीवाकू हेले पवित्र निश्चिंत हेबाकू पड़िबो। पतित सेई मानकू कुहा जाय जेउ माने विकार रु जन्म नै थांती। सत्ययुग त्रेता युग रे विषय विकार न थाए ताकू ही कुहा जाय संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कौनसी राज्य रही कौनसी विकार ही ना थाए। तेबे ए सबु तुमे काहे की पचारुछ सेठारे संतान किपरि जन्म हेबे। तुमे प्रथमे तो निर्विकारी हुओ। संतान जेपरि हेबार थिबो सेपरि हबो। तुमे ए सबु कथा काहे की पचारुछ। तुमे बाबा को मन पकाओ तेबे तुमर जन्म जन्मांतर विकर्म विनाश होई जिवो। एहा होची पापात्मा मानकर दुनिया ताहाला पुण्य आत्मा मानकर दुनिया। यही कथा भल भाव बुद्धि रे धारण करने को हम। भक्तिर फल भगवान आसी देउछंती। बाबा ही समस्तिंकर सद्गति करी स्वर्गर मालिक करुछंती। बाबा कहउछंती एबे पवित्र हुओ केवल मते मने पकाओ। यह होची महामंत्र। बाबा ठारू निश्चिंत संपत्ति मिलियो। बाबा कहउछंती तुमे मते मने पकाओ तेबे तुमे सत्य प्रधान होई जिवो। तुमको सीढ़ी चित्र संबंध रे बुझाइबा को हबो। दिन को दिन प्रत्येक जिनस सुधुरी चलिबो। एथिरे स्पष्ट भाव में लिखा दरकार। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना होची। जेतेबेले आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला
ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ଭରପୁର ହେବ ସେତେ ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ତ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଥାନ୍ତି, ପରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଜା ତ ବହୁତ ଥିବେ। ଏଇସବୁ କଥା ବୁଝାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଦରକାର। କୁହ, ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ଯାହାକୁ ଡାକୁଛ ହେ ବାବା, ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ନାମ ହିଁ ଶିବ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁ କହିବା ବା ଭଗବାନ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆମର ପିତା ବି ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଶିବ ବା କହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ। ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ତ କୁହ। ନାମ ରୂପ ଠାରୁ ଅଲଗା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନାମ ଶିବ ଅଟେ। କେବଳ ଶିବାୟ ନମଃ ମଧ୍ୟ କହିବାର ନାହିଁ। ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମଃ କହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କରି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଶିବାୟ ନମଃ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପିତା ସମ୍ବନ୍ଧର ଖୁସିର ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ରଚୟିତା ପିତା ତ ଜଣେ ମାତ୍ର ନିରାକାର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବେହଦର ପିତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆର ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ଜଣାଅଛି କି ଆମର ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଦେହରୂପୀ କବଚର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମହାବିନାଶର ସମୟ। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମହାବିନାଶ ସମୟରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆସିଥାନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଲେଖା ହୋଇଛି ସାଗରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ବସି ପତିତ କଳା ଲୌହ ଯୋଗୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର କିପରି ହେବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା। ଯୋଗ ଅକ୍ଷର କହିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ତମତି ସୌଗତି ହେବ। କେତେ ସହଜ ଭାବେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ କାହିଁକି ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ? ଦେହ ଅଭିମାନ ବହୁତ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବେହଦର ବାବା ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆସି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଥିଲେ। ବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୌକିକ ପିତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ନେଇ ଆସିଛ। ଏବେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦେବତାମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ, ପୁଣି ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ। ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସେଇମାନେ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ ତେଣୁ ଖୁସି ହେଉଛ। କାହା କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେବା କରିବ ତେବେ ତୁମର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ବାବାଙ୍କର କନ୍ୟାମାନେ କେତେ ହୁସିଆର ଅଟନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଯାଦୁ ଆଦିର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତାର କଥା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ନୌକା ପାର ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର। ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ମହାବିନାଶର ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋହ ତୁଟେଇ ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଶତ୍ରୁ, ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗକୁ ତୁଟେଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ,
ଯୋଗ ରୂପକ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କର୍ମରେ ଅବିନାଶୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସରେ ଅଛି, ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସରକାରଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ କାହା ସହିତ ତର୍କ ବିତର୍କ କରି ନିଜର ମନକୁ ହଲଚଲ କର ନାହିଁ। ଯୋଗ ରୂପୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ କାମରେ ଲଗାଅ। ଯେପରି କେହି ଯଦି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟତ୍ତକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ତ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିର ନେତ୍ର ଏବଂ ମନ୍ମନାଭାବର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ। ଆକ୍ସନ୍ କନସିୟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଏକରସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବେଗ ସର୍ବଦା ଏକାଭଳି ରହିଥିବ। ଏକରସର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବଦା ଉଡ଼ିବା କଳାର ଉଡ଼୍ତି କଳାର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିବ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅବିନାଶୀ ତାର ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ, ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ରହିଥିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନଥିବ। ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଡୋର ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ଏକରସ ସ୍ଥିତି ଆପେ ଆପେ ରହିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।